Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer. On va continuer l'examen. On a l'exercice. Donc, l'exercice 2. Donc, on a la première question. On a le réseau trophique. Donc, on a de cet écosystème. L'exercice de la région européenne. Dit que la région est donc, Dima, on a le milieu terrestre. Donc, on a la base d'une chaîne alimentaire. Donc, les producteurs, les qui tirent des végétaux. Donc, on a dit, dans la chaîne alimentaire, on a les qui tirent des végétaux. Donc, les qui tirent des végétaux, donc, on a les producteurs. Le niveau trophique, ce sont des producteurs. Les qui tirent des végétaux sont consommés par les lapins. Donc, les lapins, dans le cas, consommateurs primaires, ce sont des animaux herbivores. Donc, les animaux herbivores, les lapins sont des proies. Ils sont mangés par les renards. Les renards, ce sont des carnivores. Les renards, c'est un consommateur secondaire. Les consommateurs primaires, les herbivores, les lapins. Donc, dans le cas, un consommateur secondaire. Donc, on a une autre chaîne alimentaire, les qui tirent des végétaux. Donc, les qui tirent des végétaux, ils sont mangés par les insectes. Les insectes, ils parasitent les qui tirent des végétaux, qui causent des dommages. Donc, les insectes, à leur tour, ils sont mangés par les oiseaux. Les oiseaux, à leur tour, ils sont mangés par les renards. C'est le deuxième réseau trophique. Une fois ils ont introduit le virus au lapin, donc il a causé la disparition des lapins. Donc le renard a changé son régime alimentaire. Donc les oiseaux. Les oiseaux. Donc nous savons qu'il y a des حيوانات اللي كتشونجي le régime alimentaire ديالها على حساب المتواجد. يعني بالنسبة منها le renard. هنا le renard ما وجدناش les lapins, donc disparition des lapins, donc غير le régime alimentaire ديالو ومشى les oiseaux. Donc هنا بالنسبة les oiseaux, une fois هاد les oiseaux ولاو de proie, ils sont devenus le proie des renards, donc هنا il a causé leur diminution. Donc par conséquence, donc les insectes vont augmenter l'effectif dialogue. Le nombre des insectes donc va augmenter. Donc par conséquent, il va causer des dégâts les cultures. Les insectes, ils sont des parasites des cultures des végétaux. Donc c'est un réseau trophique. Donc on a une chaîne alimentaire ou on a une chaîne alimentaire. Donc en absence de virus, qui تكون عندنا هنايا la chaîne alimentaire, mais qui connaît les virus, donc qui cause la disparition de lapin. Le renard, il change de régime alimentaire qui chez les oiseaux. Donc on a fait le cas qui est les consommateurs tertiaires. Il change le régime ou les oiseaux qui sont consommateurs secondaires. Il y a la question. Donc on a fait la question précisée pour chacun des maillons présentés. Donc, dans ce réseau trophique, le niveau ou les niveaux trophiques correspondants. Les niveaux trophiques, c'est les producteurs ou les consommateurs. Donc, les producteurs, je vais vous sous forme de tableau. Je vais vous donc, on a les cultures, producteurs ou consommateur 1, consommateur 2. On a les renards, un consommateur 2 en absence du virus. Et en présence du virus, il a changé le régime. Donc, il mange les oiseaux. Donc, on a dit les consommateurs 3e degré. Donc, la question numéro 1. Donc, la question numéro 1. Donc, troisièmement, donc, calculer le rendement de la productivité d'énergie entre donc, le producteur et le premier consommateur. On a dit un tableau. Donc, le tableau suivant, il présente la quantité d'énergie. Le tableau يوضح لنا ولا كيبين لنا هنايا la quantité de يعني كمية الطاقة. Donc كمية الطاقة بين les كيلتير يعني هادو les producteurs وهادو les consommateurs primaires وهادو les consommateurs secondaires. Donc هاد la quantité d'énergie. Donc لاحظنا بأنها
ها هي بالنسبة لكيلتير كنلاحظوا بأنها إيكال 66 10 على بويسونس 6 كيلو جول. هنا هي نقصت شي شوية، دونك هنايا هنا 21,6 10 على بويسونس 3 كيلو جول، وهنا ولات لنا 1032 كيلو جول عند لي غونار. دونك كالكيلي لو روندمون دو برودكتيفيتي دينيرجي. دونك لو روندمون هو مردود الإنتاج الطاقي. دونك مردودية الإنتاج الطاقي بين لو برودكتور اي لو بروميي كونسوماتور. دونك حنا كنعرفوا بأن لو روندمون، دونك ماذا يعني لو روندمون؟ دونك لو روندمون دو برودكتيفيتي دينيرجي قلنا هي لا فالور دو لا كونتيتي دينيرجي ديال هاد لا كونتيتي دينيرجي دي مايون سيبيريور. بحال دابا بالنسبه هنايا دي مايون سيبيريور على لا كونتيتي على لا فالور دو لا كونتيتي دينيرجي دي مايون انفيريور مضروبه في السون. بحال مثلا اكزومبل هنا في هاد ليكزومبل هذا حنا غادي نديرو لو كالكيل ديالو. دونك عندي R1. دونك هنايا كالكيلي لو روندمون دو لا برودكتيفيتي دينيرجي انتر دونك هادي 3. دونك 3 عندي A. قال لك هنايا لو برودكتور انتر لو برودكتور اي لو بروميي كونسوماتور، دونك اللي هي R1. دونك هنا R1 ايغال واش قلنا عليها؟ دونك R1 هي قلنا هي لا فالور دو لا كونتيتي دينيرجي دي مايون سيبيريور على لا كونتيتي دينيرجي دي مايون انفيريور مضروبه في السون. دونك حتى هما قالوا لنا انتر لو برودكتور اللي هما لي كيلتير اي لو بروميي كونسوماتور. دونك هي R1 ايغال دونك R1 ايغال دونك هنا عندي 21,6 هاهي 21,6 10 à la puissance 3 divisé par donc 66 10 à la puissance 6 donc fois 100 donc qui est égal donc R1 égale 32,73 10 à la puissance moins 3%. Donc هنا 3 هذه pour A. donc R1 هي هذه R1 égale 32,73 10 moins 3%. بالنسبة ل R2 اللي هي B R2 قالوا لنا entre donc calculer le rendement de productivité يعني مردود الإنتاج الطاقي entre le producteur يعني المنتج الكائنات المنتجة et le deuxième consommateur اللي هما لي غونار. دونك هنا نديرو لا ميم شوز غادي نجيو 1032 divisé par 60 10 à la puissance 6 fois 100. دونك غادي نديرو هي 1000 égale 1032 divisé par 66 10 à la puissance moins 10 à la puissance 6 fois 100. donc R2 égale donc R2 ماذا تساوي؟ donc غتساوي لنا donc غادي تساوي لنا 15,64 10 moins 4%. donc هذه هي R2. دونك هذا هو لو روندمون. هكا كنكالكيليو لو روندمون كنديرو نتاع هذاك لو مايون سيبيريور على لو مايون لو روندمون مثلا. دونك هي لا كونتيتي دينيرجي تاع هاد لو مايون سيبيريور على لو مايون انفيريور فوا 100. دونك هادو هما لو روندمون. دونك هنا عندي لا كيستيون قال كو كونستاتي يعني ماذا تلاحظون. دونك كو كونستاتي-vous concernant le rendement énergétique dans cette chaîne alimentaire. donc ماذا نلاحظ في هاد لا chaîne alimentaire؟ كنلاحظوا بأن R1 donc R1 on constate que donc هنايا 4A on constate que R1 elle est supérieure à R2. علاش هنا عندي 32,73 10 moins 3% وهنا عندي 15,64 هذه راه 10 moins 4 donc هنا pourcent. donc R1 elle est supérieure à R2. donc هنا une diminution du rendement. on constate, on remarque que lorsque la distance entre donc هنا فوقنا la distance entre les consommateurs et les producteurs augmente, le rendement diminue. وماشي غير le rendement هنا في هذا l'exercice عندي هاي
عندي هنا في هذا ليكزارسيس ميم لينيرجي. دونك هنا كانت عندي لا كونتيتي دينيرجي عند لي بروديكتور كانت عندي 66 10 على بيسونس 6. هنا 21.6 10 على بيسونس 3 هنا نقصت يعني راه كتناقص. دونك هنايا عند لي غونور 1032 شحال ما كنبعدو من لي كيلتير يعني شحال ما كنبعدو من لي بروديكتور باردون شحال ما كنبعدو شحال ما لا ديستانس اونتر لي كونسوماتور et les producteurs augmentent شحال ما كتاugmenter la distance شحال ما la quantité d'énergie diminue et ainsi que le rendement. هنا حنا شفناها حتى في le rendement لقينا بان R1 est supérieur à R2. Donc on remarque que lorsque la distance entre le producteur et le consommateur augmente, la valeur du rendement diminue. La valeur du rendement diminue. Donc, هنا عندي في la question اللي من بعدها. Donc, comment expliquez-vous les résultats obtenus؟ يعني كيفاش كنفسروا حنا هاد النتائج؟ علاش هاد يعني la quantité d'énergie diminue, le rendement هنا il a diminué. Pourquoi؟ Donc, هنا explication des résultats. Donc, en passant d'un maillon vers le suivant qui est supérieur. Donc, les valeurs d'énergie, le rendement énergétique, لاحظنا بأنهم diminuent. Cela est dit à la perte d'énergie. يعني واحد الطاقة كتضيع sous forme de quoi? Sous forme de matière rejetée dans le milieu externe. بحال les déchets, les os, les plumes. علاش؟ لأن قلنا l'animal ما كياكلش totalement sa proie. بالنسبه مثلا الثعلب مع الارانب ما غاديش ياكل هو الارنب كامل ضروري لي زوس ولا الا كان كياكل الطيور عاود كذلك لي بليم ما غاديش ياكل لي بليم دونك لي زوس اي لي بليم سون روجيتي ونزيدوا عليها لي ديشي دونك هنايا روجيتي دونك على بيرت دينيرجي سو فورم دو ماتيير روجيتي دون لو ميليو اكسترن اللي هما لي ديشي لي زوس لي بليم قلنا كار لانيمال لان الحيوان لا ياكل نو ديفور هي ما كياكلش دونك نو ديفور با sa proie entièrement. Donc, c'est une matière non assimilée, يعني la matière التي لا تستعمل. Donc, هنا à la perte de l'énergie par les fonctions physiologiques اللي هما la respiration, etc. Donc, la respiration, c'est une perte d'énergie. Donc, la cinquième question, donc, la question numéro 5, est-ce que le comportement de l'homme vis-à-vis des lapins vous paraît logique, justifié? يعني هذا الحل اللي اتخذوه هاد الناس باش ياميليوريو لا برودكتيفيتي باش يحسنوا الانتاج المحاصيل الزراعيه ديالهم واش يعني هاد الخطه كانت ناجعه في نظركم؟ نو بوركوا دونك هنايا حنايا في عوض ما نحسنوا يعني المحاصيل الزراعيه هما زادت دونك هنايا ايزون كوزي بليس دو ديغا دوك لي ريكولت دي كولتير ديالهم دونك علاش لان لي لابان اون فوا ils ont inoculé le virus au lapin il a causé leur disparition donc هنايا il a causé la mort à 90% تقريبا en une seule année donc هنايا 90% تاع لي لابان اللي ماتوا par conséquent هنا هي ازدادت يعني تحسنت المحاصيل الزراعيه شيئا ما تحسنت غير واحد المده يعني معينه ولكن suite à cette disparition les renards ont changé leur régime alimentaire donc بقاو كياكلوا ils consomment des oiseaux هذوك les oiseaux قلنا à leur tour ce sont des prédateurs ديال واحد les insectes ils sont insectivores donc هما كيكونسوميو دي زانسيكت هادوك لي زانسيكت اللي كيبارازيتيونا لي فيجيتو دونك هنايا اون فوا يعني لي زوازو غادي ينقصوا سويت ا لور بريداسيون بار يعني لي رونار دونك هنايا لو نومبر دي زانسيكت اوغمونت وهذاك اون فوا il augmente داك لو نومبر دي زانسيكت il va causer des dégâts دونك هنايا donc et après et il s'ensuit une lourde perte des récoltes agricoles يعني هنا ما حلوش المشكل يعني المشكل زاد تفاقم دونك هاد لا سوليسيون هاد الكومبورتمون اللي داروا هاد الناس دونك il n'est pas utile il n'est pas logique et il n'est pas utile يعني ما حسنتلهمش المحاصيل الزراعيه نتاعهم دونك الا بغيتو تكتبوا شي حاجه المهم
Donc non, le comportement de l'homme vis-à-vis des lapins donc n'est pas logique car ce virus a causé donc il a causé la mort de 90% en une seule année. Par conséquent, les renards ont changé leur régime alimentaire, donc on a une perturbation de cet écosystème. يعني هنا خلل علاش لأن suite à la disparition des lapins اللي هما les consommateurs قلنا primaires. donc هنايا واحد يعني واحد لو نيفو تروفيك حيدوه. donc et par la suite la chaîne alimentaire et par la suite toute la chaîne alimentaire qui sera affectée. وشكرا. إلا ما فهمتوش شي حاجة ولا خليوها لي في التعليق وشكرا.